sirig mi gamay guys. Awa guys. Naguntig mga makaon guys. Oh, takon kahit makaon. Makaon mo di palit yan. Bro? Isa ka. Guys, maura niya mong gipalit guys. Kaya maura po di budget. Dara mo. Guys. Tara na. Tada. Tada. Your food. Ay ko bit-bit. Guys, kanang talag sarap ta nakagawas guys mo. Magbalat tagpangita sa ang counter. Oy. Aha, to ara. Tara. Ako ni ha. Guys, ako nung ice cream gamay guys. Tara, 1, 2, 3. Try ka buok. Dua ka purple tapos usa ka rin. Guys, muli na may guys. Pinapalabi ani guys. Dagan kay guys. Record ta kung mama. Window shopping lang ta guys. Iya guys, awa. May pusa ba? Tapos may panguli kay kuan. Anak, hi guys. Muli na mi guys. Maka-enter na ta guys. Yeah. It's very ew. Ew, mahal. Berry candy? Nope. Ew. Ew. Buka-buka. What's this one? Candy sushi more. Ew. Buka-buka. Ew. Wala guys, nakabit-bit na ako guys. Cream guys, awa. Dami. Suyang guys. Gani? Oh, strawberry. Lami. Orange, Oh, lami ah. Lami. Oh, pineapple. lami. Lami. Strawberry ni ulo. Strawberry ni ani. Tanaw-tanaw sa ko dere guys. Pahangin ako guys. Awag guys, naay mo parking. Guys, mauli na mi guys. Kay kadyot ramen mi dere guys. Thank you for watching. Bye-bye guys. Kung yan ang makadaog tagluto guys. Kanita dere. Kanita dere sa may McDo. Una guys, magduwa sa mi sa McDo. Ipay kayo. Siya playground guys. Pero gamay lang. Guys, sakay ni e-bike guys. Kahuot niyo. Kamukod ko guys. Kaya wang ko ka-play sa McDo. Bye!